Day, unsay mo na daw ito na award, day? Kani Asa yung medal? Ay, yung kuan. Ribbon, Ay, ribbon naman. Saan ni? Di mo unsay mo ingon ni mama. kanang congrats, Jai. Give it! Wali ra ko. Bilas ako Skila sa grade 1. Nagiguan. Bye-bye. Bye-bye. Unsa may ingon ni mama? Mama, graduate na ko, na. Mama. Ano ni mama kay graduate ako ma. Oh, unsa? Graduate. Graduate. Wow, wait. Unsa na ka-graduate kasunod? Grade 1. Maguliguan. Kita ko sa mga award. Bye-bye lang, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.